Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, aujourd'hui, mes chers élèves, mes chers apprenants, on va voir une illustration qui va vous montrer comment repérer la thèse, le thème, les arguments et les exemples. راح نشوفوا هذا c'est un bref texte اللي راح يورينا comment dirais-je راح نزوميو حنايا على les éléments essentiels ومن بعد au fur et à mesure راح نشوفوا dans des textes plus longs que هذا le texte هذا. mais الحاجة المهمة وكل principal لازمنا نعرفوا واش هو لو تام، واش هو لا تيز، واش هو الارغيومون. هنا في هذا لو تكست كيكون صغير من بعد نروحوا نشوفوا واحد كبير. راح نقراو هذا لو تكست qui s'intitule Les fruits font du bien. Prendre soin de son corps l'été est un vrai plaisir. Et les fruits frais font partie de nos plus précieux alliés. Ils apportent peu de calories, en moyenne, moins qu'un verre de lait demi-écrémé. Mais beaucoup de fibres comme la pomme et l'ananas et de vitamines, par exemple l'orange plutôt. Bon, هنايا راح نهضروا على le thème. وش هو le thème? Dans un texte argumentatif ou là partout. Il s'agit du sujet général abordé dans un texte ou une discussion. وش هو le thème? هو le sujet traité. هو الموضوع اللي رانا نتحدثوا عليه. لا تيز هي شوفوا تشبه لو تام في الكتابة مي كاينه une grande différence بيناتهم. لا تيز هي l'opinion. Donc l'auteur présente une opinion à défendre, une idée à faire passer. هنا حب يوصل لنا le point de vue تاعو، الرأي نتاعو. L'argument واش هو الحجة. C'est une idée ou une observation qui justifie la thèse qui doit convaincre le lecteur. Bien sûr هنايا l'auteur كي يقول لك راني pour ولا راني contre هنا لازم له يعطينا حجج. L'exemple باش الحجة نتاعو تكون تقنع لازم il s'appuie sur des exemples. Donc il illustre l'argument, le fonde sur du concret pour le rendre plus convaincant. راح من بعد نشوفوا les types d'exemples, les types d'illustration. راح يكونوا باش تعرفوا بلي هذه illustration ماهوش un argument. شوفوا هنايا راح نشوفوا le thème لو مو كلي تاعنا وش هو لو مو اللي راه يتعاود في النص تاعنا. بدينا احنا شوفوا هنايا عندنا لي فروي. شفنا كلمة من الأول هضرنا عليها هي لي فروي ومن بعد رانا نشوفوا في لو شون ليكسيكال تاعها رانا نشوفوا في لا بوم لورانج لي فيتامين فيبر رانا نشوفوا l'ananas رانا نشوفوا لو ريزان. دونك هذو كامل ils font partie du champ lexical des fruits. هنا صافي لو تيم تاعنا واش هو سي لي fruits. لا تيز تاعنا هي واش هاي وراهي هما la consommation de fruits est un bienfait ولا نهضروا les avantages des fruits ولا défendre les fruits. المهم كيما قالهاش الواحد احنا رانا نهضروا على لا شوز بوزيتيف تاع لي فروي. نقدروا هنايا نجبدوا هذه لا تيز لي فروي frais font partie de nos plus précieux alliés. toujours كيفاش راح تلقاو لا تيز تاعكم toujours تكون فيها adjectif. هذا الادجكتيف ماشي adjectif برك تقدر تكون expression améliorative ولا péjorative. هنا كيما احنا plus précieux c'est un vocabulaire amélioratif يسمى qui désigne que l'auteur il est en train de défendre les fruits. Bon, les arguments. Juste هنا l'argument تاعنا il apporte وينهم il les fruits. Il apporte
peu de calories. هنا راه يمدنا في معلومة، راه يمدنا في argument. En moyenne, moins qu'un verre de lait demi-écrémé. هذه c'est un exemple. نروحو نشوفو دركا deuxième argument. هاوليك بالأورانج. Beaucoup de fibres comme la pomme. Bon, احنا من الأول هضرنا على لي كالوري، ودركا رانا بدلنا الموضوع ورانا نهضرو على لي فيبر. Troisième argument et de vitamines. هنا كل خطرة رانا نمدو فكرة جديدة تشبه الأخرى مي ماشي كيف كالوري وفيبر وفيتامين ne sont pas la même chose. دونك هنايا فهمنا باللي هذو لي زارغومون. لي زيكزامبل تاوعنا راهم ليك avec le verre. عندنا la pomme, c'est un exemple qui illustre le fait le fruit contient des fibres. Ou deuxième, bon, un ou deux pommes, l'ananas et le raisin. L'orange, c'est l'exemple 3 et 4, montre que le fruit est riche en vitamines. Alors, هنايا فهمنا مليح كيفاش راح نجبدو les arguments تاوعنا. Parce que هنا رانا مدينا لا بوم سي اون illustration ماهوش فيتامين ماهوش argument. صافي هنا لازم ديرو لا ديفيرونس كي يكون يمدنا في فكره وكي يكون يشرح فيها وكي يكون كومون ديراج كي يكون يمدنا عليها مثال. بون راح نكملو هنايا en détail et on va voir l'exemple, quelle est son importance et quels sont les types d'exemples utilisés dans un texte argumentatif. Alors, l'exemple permet bien sûr d'illustrer une thèse. احنا علاش نستعملوا l'exemple باش نشرحوا اكثر هذاك l'argument باش يكون plus clair, باش pour effacer l'ambiguïté qui est dans un argument. راح نشوفوا هنايا les types des exemples. عندنا l'exemple personnel. هذا l'exemple personnel offre un témoignage direct mais ne permet de tirer aucune loi générale parce que هذه c'est une personne qui a fait هذا le témoignage. هذه الشهادة ماشي ما لازمش نديروها كشغل une vérité ولا المهم ماشي لازم نقتنعوا بها نقول لك صافي انا قلت هكذا صافي لازم تقتنع بالرأي تاعي. Non, tu peux réfuter هذا l'argument illustré par un exemple personnel. نروحو دركا l'exemple littéraire. بون تفهمنا واش هو التيموانياج هذاك اللي يجي entre guillemets بين هذوك الزوج اللي يبينوا باللي هضره تاع واحد اخر. L'exemple littéraire, la référence à un livre, un film, une pièce de théâtre, un tableau donne un support concret, donne un exemple concret, pardon, voilà, non. Donc, un exemple concret à un argument et permet de le développer. Alors, هذا l'exemple littéraire. Bon, كنا عندنا صافي كي يعطينا هو le nom تاع une pièce de théâtre ولا un film ولا هنا ça devrait être une illustration. صافي حاجة فري جبدها لنا من الواقع. عندنا l'exemple historique ثاني حاجة ما تقدرش تقول non parce que c'est une réalité يعني permet un rapprochement avec le passé et il a l'avantage d'être un fait avéré et déjà analysé. صافي هنايا هذا l'exemple يسمى عنده un poids في l'argumentation. L'anecdote هي c'est une histoire un peu rare يعني حاجة اللي تصرى rarement تقدر تضحك شوية يعني تسمى حاجة مش موالفين نشوفوها تقدر تكون تضحك تقدر. Donc introduit dans l'argumentation une impression de vie et parfois une note d'humour. وشي هو l'humour هي كي شغل الضحك هكذا يسمى هذه الانكدوت تقدر تكون حكاية تضحك يعني par exemple voyager dans un camion ولا يسمى حاجة اللي غار ما تصراش دايما.
عندنا les statistiques هنايا quand il s'agit par exemple d'une argumentation analytique ولا المهم كيما شفناها في la démonstration ولا في l'explication تاعهم نقدروا نديروا les chiffres les données économiques à condition d'être vérifiées يعني لازم يكونوا حاجه تاع سما فري ماشي غير تجيب برك ارقام وحط donne un fondement scientifique au discours argumentatif. هذه les statistiques هذو نقدروا ثاني نعتبروهم une illustration puisque l'exemple هو l'illustration. بصح نهار نعطيو exactement le chiffre هذاك في الواقع يعني هنا ça devrait être une illustration. عندنا la fable وعندنا le mythe. عندنا la fable وعندنا bon la fable هي الأسطورة سما خرافة plutôt حاجة سمت حيوانات ولا rendre plus concrète une idée grâce à un récit. Des fois on introduit des séquences de récits pour expliquer هذاك l'argument تاعنا. لو ميت هو الخرافة صافي نقدروا احنا هذو كي نشوفوا هذو باللي نعرفوا باللي هذو il s'agit d'une illustration ولا d'un exemple. عندنا l'image la comparaison. عندنا l'image هي الصورة كي نجيبوا صورة وعندنا la comparaison هي المقارنة. Éclaire une idée difficile à comprendre en la représentant visuellement. En la représentant visuellement. صافي كي تكون عندكم une comparaison ولا une image هنا c'est un exemple. أنا j'espère bien que vous avez bien saisi cette leçon. Je vous laisse, je vous donne un rendez-vous dans les vidéos prochaines. استنونا سلام.